नमस्कार बंधु मैंने आज कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आज कार्यक्रमटी कन्या राशि व्यक्तिशेष मान बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। आज भिडियो रे आमे माने जानिबा आसिबाकू जाउथुबा 2025 मसीह आपण जीवन में केउं सबु 6टी बड़ घटना घटिबाकू जाउछि, जहाँ निश्चित रूप से 2025 मसीह आपण जीवन में घटिकी ही रहिबो। ग्रह मानकर गोचर अनुसार निश्चित भाव में यही 6 गोटी बड़ घटना आपण जीवन में 2025 मसीह निश्चित घटवाक जाउछि। जदि बंधु मैंने आपणकर यदि कन्या राशि होता है भिडटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चित देखंतु एवं भिडटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चित लिखंतु। तो बंधु मैंने आज यही कार्यक्रमटी आपण मानकु जो 6टी बड़ भविष्यवाणी कहवाक जाउछि ताहा आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन एवं कैरियर व्यापार वाणिज्यर स्थिति संपूर्ण रूप से आधारित अटे। आपणकर पर्सनल लाइफ हो कि प्रोफेशनल लाइफ हो ताहा एही 2025 मसीह किपरि रहिबो ताहा आज एही वीडियो शेष में आमे विस्तार रूप से जानिबा। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे एवं राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु षष्ठ राशि होउछि कन्या राशि। तो बंधु माने वर्ष आरंभ में आपणकर प्रथम भाव में विराजमान रहिबे केतु, आपणक तृतीय भाव में विराजमान रहिबे बुध एवं आपणक चतुर्थ भाव में विराजमान रहिबे सूर्य, षष्ठ भाव में विराजमान रहिबे शनि एवं सप्तम भाव में विराजमान रहिबे राहु, आपणक नवम भाव में विराजमान रहिबे बृहस्पति एवं आपणकर एकादश भाव में विराजमान रहिबे मंगल। तो बंधु माने सर्वप्रथमे सबु राशि भितर बुध आपणकर तृतीय भाव में विराजमान अछंती। तो बंधु माने आपणकर पाठपढ़ा पाई 2025 मसीह आपणक मध्य भावटी सबुठारु अधिक अनुकूल रहिबो। पाठपढ़ा जेकोसी डिसीजन नेबे आपण ता 2025 मसीहा मध्य भाव में आपण सबु किछि सक्सेस हेबे। कौनसी आपणकर एग्जाम रही आपणकर कौनसी जगार जदि एडमिशन नबाकू चाहूँगी तो किसी फॉर्म फिलअप करने को चाहूँगी तो एसबू आपणकर 2025 मध्य भाव को करनबार ही अच्छी। गुरु जेपर्यंत आपणकर नवम भाव में रहिबे गुरुंकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव में ही रहिबो, जहाँकि सबुठारु शुभ फल दृष्टि उठे। एबे आसंतु जानिबा द्वितीय भविष्यवाणी कौन अटे। एई वर्ष 2025 मसीह शनि आपणकर ना 7.5 अच्छी ना 2.5 अच्छी। आपणक कुंडली एई 2025 मसीह संपूर्ण रूप से संपूर्ण मुक्त अटे। शनि आपणकर 30 मार्च पर्यंत आपणक षष्ठ भाव में विराजमान अछंती। तो आपण जदि लोन नबाकू चाहूँगी तो मार्च मास शेष सुधा आपण लोन नहीं जातु, कारण 30 मार्च मध्य आपणकर लोन हो कि धार कर्ज हो एसबू बाहर बहुत अधिक संभावना रोची, कारण 30 मार्च आपणकर संपूर्ण माने रूप में युक्त रोची। आपणकर शत्रु माने आपणकर कौनसी भी क्षति करि पारंती नाही। शत्रु आपणकर सबु करे नतमस्तक ही रहिबे। 30 मार्च पर आपणकर शनि जेतेबेले सप्तम भाव को चलन करेंगे तो आपण को सेतेबेले नूतन कार्य करने को आरंभ करती, कौनसी नूतन कार्य शिखि पारंती किंबा नूतन कार्य रे आपण हाथ दे पारंती। एवं कन्या राशि व्यक्तिशेष माने जो मानकर अविवाहित रही तो शनि जेतेबेले राशि परिवर्तन करेंगे सेतेबेले सप्तम भाव को चलन करेंगे तो विवाहर जुग मध्य खोलीजिव। तृतीय भविष्यवाणी होची जदि आपणकर प्रेम जीवन को देखिबा आपणकर प्रेम जीवन पई बहुत अनुकूल रही, कारण आपणकर पंचम भाव में अधिपति शनि आपणकर सप्तम भाव में केन्द्र रे विराजमान अछंती, जे कि आपणकर प्रेम जीवन को भल बनैबारे आपणको सहाय्य कराइबे। मात्र आपणक मध्य जिद्दी स्वभाव मध्य टिके रहिबो। आपण मने रखिबा उचित जे कि आपणकर प्रेम जीवन में जहाँ भी किसी समस्या रहिबो मे मास पर ठारू ही आपणकर किछि भल रहिबो। जेतेबेले राहु एवं शनि परस्पर ठारू अलग रहिजिबे। एबे आसंतु जानिबा चतुर्थ भविष्यवाणी कौन अटे। तो 15 मे 2025 को बृहस्पति आपणकर दशम भाव माने जोग करेंगे। जो मानक निकट में चाकरी बाकरी नथिला, जो मानक पाखरे कौनसी माने चाकरी मिलवार बहुत संभावना रहुची, बहुत आपण को निश्चित रूप से आपण चेष्टा जारी रखंतु तो निश्चित रूप से बृहस्पति चलन करने द्वारा आपण को चाकरी मिलवार संभावना रही। यह सहित देवगुरु बृहस्पति जेतेबेले आपणकर दशम भाव को आसिबे
ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍, କାଉନସିଲିଂ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବେ। ପଞ୍ଚମ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ହେଉଛି ଏଇ 2025 ମସିହା ଆପଣଙ୍କ ଏପରି ଭାବ ଅଟେ ଯେଉଁ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ବସ୍ତୁପତ୍ର କିଣିପାରନ୍ତି। ଯାହା ବଡ଼ ଘର ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ମାନେ ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ବଡ଼ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଣିପାରନ୍ତି ଏ ବର୍ଷରେ। କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ କିଣିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 70% ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଆସିବେ, ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଉପରେ ହିଁ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମା ଯେଉଁ ସବୁ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତରେ ରହୁଥିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଚିନ୍ତାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଷଷ୍ଠ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତିମ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କ'ଣ ଅଟେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ରାହୁ ଯେହେତୁ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ହିଁ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପରେ ପୁଣି ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ହିଁ ଚଳନ କରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 18 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ରାହୁ ଚଳନ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ରାଶିରୁ ରାହୁ 1.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଆସିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଧାର କରଜ ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଫସି ରହିଥିଲେ, ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ସେଠାରେ ବାହାରି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। 18 ମେ 2025କୁ ରାହୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଋଣ, ଶତ୍ରୁ ଏବଂ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଏସବୁରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନରେ କୌଣସି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଯଦି କମ୍ପିଟିସନରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ହିଁ ଉଚିତ। ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଆସିବେ, ଋଣ, ରୋଗ, ଶତ୍ରୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିବେ। ଆପଣ ଏଭଳି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ ଫସି ରହିଥିଲେ ସେଠୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ, ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେସବୁରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବେ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମାସରେ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭମୟ ହେଉ, ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର ବି କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ହେଉ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ରଖୁଛି। ଏଇଠି ଦେଖାଯିବ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।